إلى رسول وسند رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة رسول الله أجمعين نخص منهم سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم إلى رسول سيدتنا حجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين وثم إلى رسول سيدتنا فاطمة الزهراء وجميع أبناء وبنات رسول الله أجمعين وثم إلى رسول سيدنا الحسن وسن وجميع أهل البكي والمعلى والحجن والسبيك وجميع أهل الزنبل والفريد والأقدر والأقدر وثم إلى رسول سيدنا الإمام سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الجليل وسيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا الإمام شعلي هاري قسم وشاي أولي أديون بن سيدنا الفقيه وسيدنا عمر المخضار وسيدنا شيخ عمر المخضار وثم إلى شيخ جمال الليل وثم إلى رسول سيدنا الإمام شيخ أبو بكر شكرا وشعلي أبو بكر شكرا وثم إلى رسول سيدنا الإمام شمس السمو سالم عبد الله بن أبو بكر على الدروس وسيدنا الفقيه المقدم سيدنا عبد الرحمن بن محمد مولد دويلة ثم إلى رسول سيدنا الإمام فخر المجلس أبو بكر بن سالم والهايب أكل بن سالم والهايب عبد الرحمن بن أكل بن سالم وسيدنا الإمام قطب الأنفاس والحبيب عمر عبد الرحمن العطاس سيدنا شعلي بن عبد الله بارس والحبيب علي بن حسن العطاس والأحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والحبيب حسن بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر والحبيب أكل بن يحيى وسيدنا الإمام قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد واسم إله خصوصا شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسن بن عبد الله بن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله بن الشاتري والحبيب حسن بن أبو بكر عن الدروس والحبيب أحمد بن الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي والحبيب سالم بن الحداد والحبيب محمد بن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس واسم إله الحبيب أجل بن يحيى والحبيب أجل بن عبد الله بن حسن والحبيب أجل بن عبد الله عن الدروس والحبيب عبد الله بن حسن العطاس واسم إله الحبيب اسماعيل بن يحيى مفتي بتاوي والحبيب اسماعيل بن أحمد بن ألوي بن يحيى واسم إله الحبيب محمد بن درس الحبشي والحبيب أحمد بن محمد المخضار والحبيب طاهر الحداد واسم إله روحي وصلنا الحبيب جعفر بن طالب العطاس واسم إله رسول الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أبو بكر بن محمد سكب صاحب الدار والحبيب شيخ بن عبد الله بافاكي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي واسم إله رسول سيدنا الإمام الكتب الحبيب محمد بن علي بن حسين الحبشي والحبيب علي بن علي الحبشي والحبيب أنس بن علي الحبشي واسم إله روحي وصوصا الحبيب علي بن العطاس والحبيب عبد الله بن سلم بن العطاس والحبيب سيد والحبيب عبد الله والحبيب صالح بن عبد الله العطاس ثم إلى رسول الحبيب عبد الله والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب مصطفى المخضر وصولهم وفروعهم وذوي له كلمة أجمعين وجميع سادتي أبي علوي والمنتسبين إليهم والأحيين عنهم ثم إلى رسول كهجي مرزوقي بن مرصاد كهجي نور علي بن أنور كهجي مهاجر معلم شافي حدامي وثم إلى رسول كهجي مرصاد البوي كهجي زولي قاسم بن فلان كهجي هولي مهتم بن فلان كهجي جوهري جنجم بن فلان كهجي مرصاد البوي وثم إلى خصوصا وسمى إلى رسول كهجي معصوم مصطفى وسمى إلى رسول كهجي بسري مصطفى رمبang كهجي مصطفى بسري رمبang كهجي عبد الله مختار كهجي مختار شفاعت وسمى إلى رسول كهجي تنتوي شام بن فلان كهجي سليم قاسم بن فلان كهجي جوهري جنجم بن فلان كهجي جازولي قاسم بن فلان كهجي حميد جازولي كهجي ولد موردي كهجي مر إسماعيل كهجي عبد الله مختار كهجي بحر بن فلان كهجي مر إسماعيل كهجي دمية بن كهجي شيخ بن فلان كهجي منصر بن فلان وسمى إلى رسول كهجي مسعود مهتدي بن كهجي مهتدي كهجي عبد الرحمن بن نيدي كهجي أنتم غزالي بن فلان كهجي عبد الرحمن بن نيدي كهجي ولمي حاتم بن فلان كهجي لم نجد بن فلان كهجي فاضل بن فلان كهجي مفاضل بن فلان كهجي ذركز زهد بن فلان أستاذ ناصر يحيى بن فلان وسمى إلى رسول محمد ضافر بن فلان وسمى إلى رسول كهجي محمود محبوب بن فلان وسمى إلى رسول كهجي ذركز زهد بن فلان وصولهم وفروعهم وجميع مشايخين في الدين ومشايخنا ومشايخكم ومن لم يذكر اسمهم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمتنا وأماتكم وسمى إلى رسول الحبيب هاشم بن عبد الله العطاس والحبيب سالم بن عبد الله العطاس شريفة فاطمة بنت عبد الله العطاس شريفة مريم بنت محمد العطاس شريفة لؤية بنت محمد العطاس حاجة فاطمة بنت كبير ذو الكريم بن محمد يوسف حجي علوي بن محمد يوسف حجي دمياتي بن محمد يوسف أسده بنت محمد يوسف مرسدة بنت محمد يوسف محمد يوسف بن عبد الله مردية بنت حجي أسمالي حسين بن زيدان عبيد الله بن أحمد قاسم حجي ويونا بن هاجو هتما واسمى إلى رسول شيخ عبد الرحمن بن محمد بن طه بن حسن بن يحيى أملكم بات وقرقلهم صاحب الكرامة وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم ويغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة جميع شاملة بخيرة الدنيا ونعم الآخرة لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, dzit tawli wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikil alam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jami'ul asatid, para orang tua sahibul bait, keluarga besar almarhum Al-Habib Hashim bin Abdullah Al-Attas, seiring doa mudah-mudahan beliau almarhumah yaitu Al-Habib Hashim, ayahanda daripada Al-Habib Hasan Al-Attas, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan karena beliau adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal-Muhtaram Hafizillah Ustaz Muhammad Rahman Zikri, kita doakan beliau mudah-mudahan beliau cepat punya anak, amin. Katanya pengen punya anak kembar 4, amin. Kalau dari badan sih insyaallah cocok gitu ya. Ya sesuai lah gitu ya, sesuai porsinya. Kita doain biar cepat punya keturunan yang salihin dan salihat. Alhamdulillah kita kedatangan tamu kita Ahifillah Al-Ustaz Muhammad Fikri Alfiansah daripada sahibul majlis Mahabbatul Awliya. Kita doakan mudah-mudahan juga Adinda Sulhan Fatullah Al-Muttaqin Bang Fahri dan juga para hadirin wal hadirat jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dilimpahkan taufik dan hidayah, keberkahan, ampunan, serta mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini bersama-sama, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak mengurangi daripada rasa keistiqomahan setiap malam Rabu, walaupun ini acaranya adalah milad daripada Syarifah Nur Hikmah binti Hashim Al-Attas, dan juga sekaligus ulang pada malam hari ini. Sebelum kita buka atau kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mas'alatul istihlab, yaitu kita akan membahas tentang pergantian imam atau bagaimana cara daripada menggantikan imam yang batal. Ada syarat-syarat tertentu, dan juga bagaimana cara ada ketika yang kita hadapi permasalahan di tempat kita, yaitu kalau di kampung kan khotib sama imam suka beda gitu ya. Imam sama khotib suka beda, atau khotibnya nggak mau jadi imam, nanti ada tata caranya. Atau kita ketika menggantikan imam di lain sholat Jumat atau selain sholat Jumat. Jadi pada malam hari ini buat Syarifah Nur Hikmah, ya mudah-mudahan biar cepat ketemu jodohnya Habib juga ya. Pokoknya biar cepat zuat deh, saya doain Syarifah Nur Hikmah ya. Jadi saya lanjut atau menyambung daripada perkataan saya pada malam Rabu yang lalu, yang mengutip daripada perkataannya Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, yang mana perkataan beliau itu dikutip di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi, yaitu fi fadilati sadati Abi Alawi, bahwasanya nasab yang paling mulia itu adalah nasab yang bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentunya adalah para habaib. Karena fahada la yu'adiluhu syai', karena tidak ada yang bisa menyamai kedudukan ini. Di media sekarang, buat kita para pecinta majelis,
masih goyang, kadang suka masih goyang. Ini ngikut yang mana gitu. Karena kita ini lagi doktrin supaya suka sama satu Habib lalu benci sama Habib yang lain. Kita ini lagi diadu domba. Kita ini lagi apa? Disuruh milih kemana nih? Saya suka sama Habib ini tapi saya kurang suka sama Habib ini. Jangan, hati-hati. Kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah mencintai Nabi beserta keturunannya. Karena memang Nabi sendiri perintahkan kepada kita, selain adibu auladakum, selain Nabi mengajarkan hubban nabikum, diperintahkan kita suruh apa? Ngedidik anak kita, keturunan kita cinta sama Nabi, wa hubba ali baiti, dan cinta kepada keturunan Nabi kita Muhammad. Tapi cintanya itu jangankan oh Habib ini alim saya cinta, saya mau ikutin, tapi Habib ini enggak alim, saya enggak demen. Hati-hati ente. Cintailah keturunan Nabi itu karena di dalamnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau dikotak-kotakin. Jangan mau ente dibikin jauh sama Habib, sama ulama. Apalagi ulamanya yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam itu nggak bisa dipisah-pisah. Gue suka mau Ustadz Ono keras banget. Tiba orang nongkrong main gape dong pakai dicara main. Main judi dilarang. Yang namanya orang Islam itu udah satu paket, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa yanhauna 'anil munkar. Yang namanya kita nih orang Islam, umat Nabi itu udah sepaket, harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah kita bagiannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang pilihan seperti apa? Satu-satunya Habib di Indonesia yang memiliki apa? Yang memiliki kedudukan, yaitu imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Bersyukur kita ya, bersyukur. Iya, kadang-kadang kita begini, saya seneng yang halus. Berarti mafhumnya apa? Saya benci yang tegas. Hati-hati ente. Cintain semua habaib. Kalaupun dia nakal, dia tidak alim, jangan ikutin. Kalau ente berani nasihatin ya nasihatin. Ente punya kapasitas. Sekelas Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj, ketika datang dua orang, yang pertama orang alim, yang kedua orang jahil. Yang orang alim ini bukan dari keluarga Nabi. Yang enggak alim ini datang tapi dia habaib atau syarif dari keturunan Nabi. Ketika pembantunya nanya, "Aina nuqaddim ya Maulana al-Imam?" Mana yang saya harus dahulukan? Alimun, apakah orang alim yang bukan dari ahlul bait, yang bukan dari keturunan Nabi, atau jahilun, atau bukan orang alim yang dari apa? Min ali baitin Nabi. Nuqaddimus syarif, kata Imam bin Hajar, kita dahuluin kalangan habaib. Kayak bagi minyak, ciuman tangan, baik, nuqaddimus syarif duluin. Awas jangan kepotong, jangan sampai ente suka Habib ini, benci Habib ini. Hati-hati. Cintai semua habaib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya mengalir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hanya sekelas Imam Syafi'i aja sampai mengatakan kalau seandainya mencintai Ahlul Bait itu adalah Rafi'ah, saksiin saya ini pimpinannya. Kalau seandainya mencintai keturunan Nabi itu adalah dosa yang sangat besar, maka saya tidak akan minta ampun atas dosa besar tersebut. Artinya apa? Itu sudah menjadi kewajiban kita mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya banyak kalau kita dengar cita-cita habaib asyik-asyik ya. Dalam kitab Masyru'ur Rawi, ketika ada seorang pemuda nggak mau ngaji,
Sebelum saya bahas kitab dikit lah, ada ceramah terusin. Ini saya nyambung omongan saya kemana aja, kepotong. Ada orang apa nih, nggak mau ngaji. Sekalinya mau ngaji datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib. Datang. Ini orang dia suruh ngaji nggak mau ngaji. Ajak ngaji nggak mau. Tiba-tiba datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib datang. Habib, saya mau ngaji. Ya, Habib. Fadhal, ngaji. Tapi Habib saya punya syarat. Ini orang, ini murid ada begitu jam sekarang. Saat saya mau ngaji, tapi saya punya syarat saat. Gambar kalau dia mau ngaji dia ngaji syarat. Tapi Habib Abdullah bin Haddad lihat, Masya Allah. Iya, jamin saya masuk surga. Saya mau ngaji sama Habib, tapi jamin saya masuk surga. Kalau ada orang datang ke saya atau ke Ustaz Jikri, saya mau ngaji, tapi jamin saya masuk surga. Atau Ustaz Jikri, boro-boro mikirin lu. Aneh mikirin diri aneh aja belum tentu masuk surga. Dasar murid sampai geledek ya kan ya. Mikirin diri sendiri belum tentu masuk surga ini ya. Tapi Abdullah bin Alwi Al-Haddad apa? Udah ngaji. Ini orang, ini murid lama-lama alim. Alim ngaji sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Meninggal ini murid. Tatkala selesai dikuburin, Habib Abdullah bin Al-Haddad nongkrongin. Bahasa kita habis nalkin orang-orang pulang, Habib Alwi duduk di depan pusaranya itu apa? Muridnya didengerin. Datang Mungkar Nakir ditanya apa? Ditanya, saya muridnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Merah muka Habib Alwi. Merah, orang-orang liatin. Habib Alwi kenapa? Tadi mukanya santai, tiba-tiba mukanya kayak orang kaget. Karena saya yang jamin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib. Itu malaikat pergi nggak jadi nanya lagi. Tuh, itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad keturunannya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita jangan macam-macam dah. Udah kalau ada habaib naskutu binul habaib, kita diem udah enteng. Jangan pakai ikut-ikutan komentar. Bukan kapasitas kita. Jangan mau dipancing-pancing sama oknum-oknum yang mengadu domba. Karena zaman sekarang aneh. Ketika kiai dicaci, dia marah, dia laporin. Dia begini. Tapi mengapa ketika habaib dicaci, dimusuhi, dia diem-diem aja? Bukan berarti kita nggak boleh bela kiai, kita harus bela nabi, kita harus bela ulama, kita harus bela keturunannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa ketika Nabi dicaci mereka diam, suaranya hilang, tapi ketika yang dicaci presiden, yang dicaci kiainya, wow marahnya. Hari zaman. Ya, kenapa? Bukan nggak boleh bela kiai, bela ulama. Tetap kita bela Nabi, bela ulama, bela Habib. Ya, kadang-kadang kan begitu, ya kan? Aneh nih zaman akhir zaman. Banyak ustad ya, astagfirullahaladzim, maafin ya. Ini saya hanya menyampaikan yang terjadi, apa yang saya hadapi itu. Ya kebanyakan proyek tahlil kali ya. Proposal belum turun-turun kali. Alhamdulillah wa iyadzubillah. Kalau jadi ustad dagang, biar gak ngarepin amplop, dagang apa dagangin, asal jangan tanah orang aja lu dagangin ya kan ya. Habis diburu-buru orang. Iya dagang, Nabi ngajarin begitu. Nabi umur 12 tahun udah keluar negeri. Iya udah ke Syam, berangkat bawa barang, pulang bawa barang Nabi. Barang yang nggak ada di Mekah. Itu umur 12 tahun ya elah, udah kagak puasa, ngangun kebo lagi ya kan ya. Diem-diem nyari tempat yang adem, nyompot batu es digantungin di pohonan biar cair ya kan, biar minum seger gitu kan. Minum ganti-gantian. Ada mie goreng dipecah-pecahin gitu kan ya.
disiram pakai air termos doang, mana belum mateng ya kan. Ya Allah. Jadi pokoknya timbulkan giroh kita buat bela agama, buat bela ulama, buat bela habaib, terutama buat bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita cacat ketika Nabi dihina kita diam. Iman kita cacat. Kalau kita baca di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ngeri. Tuh, yang hina Nabi kafaro, yang hina man qala ridaan Nabi wasi, yang hina yang ngomong rida Nabi itu jubah Nabi apa maaf rida itu sorban, yang ngomong rida Nabi itu kotor, kafaro, kafir. Bukan saya yang ngomong, ulama. Yang paling cinta sama Nabi siapa? Ulama salafun saleh terutama. Ya kita ikutin. Jangan lupa udah salah pakai dibela-belain. Mana ada no? Ya ada. Udah salah dibelain. Paul ya kan ya. Enggak tahu mungkin kebanyakan kali. Ya, kebanyakan apa namanya? Kebanyakan apa? Cek. Kebanyakan makan kuaci ya cek ya. Jadi capek pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi war ruh. Allahumma alhimna rusdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hiya mas'alatul istihlab. Permasalahan tentang pergantian imam. Wahia yaitu idza kharajal imamu min sholati, apabila keluarnya imam minas sholati dari sholat, maksudnya batal, atau fayajuzu ayastakhlifa rajulan, fayajuzu maka boleh ayastakhlifa mengganti rajulan, seseorang, yutimmu salatahu, kemudian dia menyempurnakan salatnya, wa yusamma, maka yang menggantikan itu dinamakan khalifah, artinya pengganti. Walahu halatani, dan dalam permasalahan penggantian imam ini memiliki dua keadaan. Taratan yakunu fil jumu'ah, kadang-kadang terjadi di sholat Jumat, atau bisa jadi terjadi di sholat Jumat. Taratan wa taratan yakunu fi ghairiha, atau bisa jadi terjadi pada sholat yang lain atau selain sholat Jumat. Imam batal. Nah kita misalnya di belakang imam, kita yang gantiin, kita namanya khalifah, pengganti. Bisa jadi terjadi di sholat Jumat. Nah, untuk sholat Jumat bagaimana keterangannya? Awalan, yang pertama, al-istihlafu fil jumu'ah, itu masalah pergantian imam atau menggantikan imam fil jumu'ah, di dalam sholat Jumat. Ala salasati anwa', itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-istihlafu fil khutbah, yaitu pergantian di dalam khutbah. Yasihhu sah wa yustaratu, sah menggantikan di dalam khutbah. Jadi kalau khatib batal terus digantiin boleh, artinya sah. Tapi apa? Wa yustaratu, disyaratkan fil khalifah, pada pergantian itu ayyakuna qad sami'a ma madhu minal arkan, dengan syarat yang gantiin khatib itu harus dengerin rukun-rukun yang telah disampaikan atau telah berlalu. Contoh misalnya Ustadz Ami hitam khatib gitu kan ya, ngentut batal di tengah-tengah khatib, Ustadz Zulfahmi ngecek ya kan ya, gantiin. Nah ngecek nih yang gantiin, Ustadz Zulfahmi ngecek yang gantiin, itu harus dengerin apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Ami. Hitam manis ya kan ya, ada manisnya Mi ya kan, yang penting senyum ya enggak. Nah
Itu yang menggantikan khalifahnya ini harus dengar. Kalau lagi tidur tak tahu sat gantiin sat, khotib batal kayak gitu kan. Misalnya Ustaz Jikri lagi khotib, ya kan, DKM-nya ngecek gitu kan, ya enggak pakai gamis kan. Ya Allah, saya bayangin cek pakai gamis tawa. Pakai imam gitu, pakai sorban putih, baju putih kan. Ustaz Jikri lagi khotib nih, di tengah-tengah khotib Ustaz Jikri batal, ya kan, mau nggak mau apa harus digantiin. Nah syarat yang gantiin ini harus dengar daripada rukun-rukun khutbah. Kalau si Ustaz cek ini tidur, tahu main gantiin aja, maka enggak sah menjadi pengganti atau menjadi khalifah. Enggak sah juga khutbahnya gitu. Dan ini sering terjadi kalau di masjid kampung-kampung, yang khotib beda, yang imam beda. Hati-hati itu yang gantiin khotib buat jadi imam kalau dia nggak dengerin rukun. Makanya kalau kita mau jadi imam, hati-hati juga, jangan kebuatan pede, fikihnya ngerti apa kagak. Ini main maju aja kadang-kadang, ya kan ya, fikihnya nggak tahu bagaimana imam nih, ya kan. Imam Jumat itu harus ada apa? Harus ada imamannya, niatnya sholli fardhu Jumu'ah imaman lillahi ta'ala. Ini imaman lillahi ta'ala. Iya, harus ada imamannya. Ente jadi khotib sholat juga, imamin juga, harus niatnya harus ada imamannya. Imaman lillahi ta'ala, niatul imam. Kita jadi imam di kampung atau di musola kita, ya kalau di misalnya ada yang lebih baik lagi, ya yang lebih baik, yang ilmunya lebih dari kita, jangan buatan pede, mau tenang gua ngaji, ya kan ya. Iya bagus, kita ngaji bagus. Alangkah baiknya kalau kita itu beramal, sebelum beramal kita tahu ilmunya, karena itu memang yang dianjurin supaya rusaknya itu tidak lebih banyak. Ya, kadang dari kita ngamalin dulu baru tahu ilmunya, kan kebulak. Harusnya tahu ilmu dulu baru ngamalin. Taqdimul apa? Ilm. Duluin ilmu baru amal. Supaya amal kita yang kita dapat itu ganjaran, bukan yang namanya dosa. Terus yang kedua, al-istihlafu bainal khutbati was shalah. Pergantian antara khutbah dan salat boleh. Bisyati shimail khalifah jami'al arkan, dengan syarat yang gantiin itu mendengarkan seluruh rukun-rukun khutbah. Kalau tadi yang pertama itu syaratnya harus dengerin dari awal sampai khotib itu batal. Maaf, tadi yang pertama itu syaratnya harus dengerin yang ganti. Kenapa itu? Kenapa? Gerimis? Insyaallah enggak, ntar jaga gerimisnya. Dan dulu, bentar lagi kelar ini. Ustaz Jikri belum ceramah. Ntar hujan, habis Ustaz Jikri doa, habis Ustaz Fikri doa, baru ntar hujan. Sian orang berbahasa ntar. Amin, sama-sama Bang, amin. Ayakuna. Ya, dah ya. Minta sama Allah biar hujan itu dulu, minta bareng-bareng ya. Kita lebih dari 40 orang kan nih, ya kan? Minta. Nah, dikit nih, biar enggak gugup, biar istiqomah kita enggak jatuh nih baca kitab. Tapi kita dengerin ceramah dari Al-Mukarram wal Muhtaram, ya enggak? Al-Ustadz Kabir, ya enggak? Ustadz besar, Ustadz Rahman Zikri, ya enggak? Al-istihlab bainal khutbah was shalah. Al-istihlab fis shalah, pergantian di dalam apa? Salat. Pergantian di dalam salat. Itu kita bahas minggu depan. Ini karena udah malam dan cuaca juga, lihat tuh, ya kan, makin gede. Jadi
ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Naik ke musola neng, sini neng, naik musola neng, sini neng, naik musola, naik. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah hujan. Dah, kita doa dah. Ayo kita doa. Dah semuanya duduk kita doa dulu. Ayo. Dah pas muat pas. Kita doain yang ulang tahun biar panjang umur, sehat afiah, biar cepat zuat nih Syarif Panorikmah, biar ketemu Habib. Ya pokoknya biar cepat ketemu Habib. Udah pokoknya jangan banyakkan lagu pokoknya. Terus kita semuanya yang ada di sini mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Allah berikan taufik dan hidayah pertolongannya, dan mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga para ulama, para habib kita yang istiqomah, yang perjuangkan dan menegakkan keadilan serta kebenaran, dan mudah-mudahan kita ada di barisan mereka, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintul qabul wa tammi kulli sunnah ma'mul, wa ila hadatir Rasul bisuril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحقين عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله يا الله يا الله يا الله من الآمنين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. الحمد رب العالمين من الشاكرين من نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا فتى يا رزق يا محول الأهوال حول أهولنا إلى سن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.